I'm delighted to welcome you to Bali. Saya senang sekali menyambut Anda di Bali. Could you please show me the way to the nearest souvenir shop? Bisakah Anda menunjukkan jalan ke toko oleh-oleh terdekat? The hotel offers a complimentary breakfast buffet every morning. Hotel ini menawarkan prasmanan sarapan gratis setiap pagi. I would like to book a day tour to Yogyakarta. Saya ingin memesan tur sehari ke Yogyakarta. Do you have any recommendations for authentic Indonesian cuisine? Apakah Anda punya rekomendasi untuk masakan Indonesia yang otentik? I'm looking for a traditional batik dress. Saya sedang mencari gaun batik tradisional. The staff is always happy to assist with your travel arrangements. Staf selalu senang membantu pengaturan perjalanan Anda. I'm enjoying the beautiful scenery of Lombok so much. Saya sangat menikmati pemandangan indah di Lombok. Is there a currency exchange service available at the hotel? Apakah ada layanan penukaran mata uang yang tersedia di hotel? We provide free Wi-Fi throughout the entire resort. Kami menyediakan Wi-Fi gratis di seluruh resor. I'm interested in learning more about Indonesian culture. Saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya Indonesia. Can you arrange a private car for airport transfer? Bisakah Anda mengatur mobil pribadi untuk transfer bandara? The local market is a great place to find unique handicrafts. Pasar lokal adalah tempat yang bagus untuk menemukan kerajinan tangan unik. I'm planning to visit the Komodo National Park next week. Saya berencana mengunjungi Taman Nasional Komodo minggu depan. Could you tell me about any upcoming cultural events? Bisakah Anda memberitahu saya tentang acara budaya yang akan datang? The hotel's spa offers a variety of relaxing treatments. Spa hotel ini menawarkan berbagai perawatan relaksasi. I need help with my luggage, please. Saya butuh bantuan dengan bagasi saya, tolong. We hope you have a memorable stay in Indonesia. Kami harap Anda memiliki masa tinggal yang tak terlupakan di Indonesia. I'm looking for a good restaurant with live music. Saya sedang mencari restoran bagus dengan musik live. The tour guide speaks fluent English and Indonesian. Pemandu wisata berbicara bahasa Inggris dan Indonesia dengan lancar. I'm fascinated by the intricate carvings on these temples. Saya terpesona oleh ukiran rumit di kuil-kuil ini. Is it possible to rent a scooter for exploring the island? Apakah mungkin untuk menyewa skuter untuk menjelajahi pulau? The hotel provides shuttle services to popular attractions. Hotel menyediakan layanan antarjemput ke tempat wisata populer. I'm really enjoying the fresh fruit juices here. Saya sangat menikmati jus buah segar di sini. Can you recommend a tailor for custom-made clothing? Bisakah Anda merekomendasikan penjahit untuk pakaian yang dibuat khusus? The resort has a beautiful private beach. Resor ini memiliki pantai pribadi yang indah. I'm trying to find a good place to watch the sunset. Saya sedang mencari tempat bagus untuk melihat matahari terbenam. We offer special packages for honeymooners. Kami menawarkan paket khusus untuk bulan madu. I'm interested in taking a cooking class to learn Indonesian dishes. Saya tertarik mengikuti kelas memasak untuk mempelajari hidangan Indonesia. Could you please arrange for a doctor if needed? Bisakah Anda mengatur dokter jika diperlukan? The hotel staff is very friendly and helpful. Staf hotel sangat ramah dan membantu.
I'm planning to visit the Borobudur Temple tomorrow. Saya berencana mengunjungi Candi Borobudur besok. Is there a laundry service available at this hotel? Apakah ada layanan binatu yang tersedia di hotel ini? We have a wide selection of books in the library. Kami memiliki banyak pilihan buku di perpustakaan. I'm looking for a traditional Indonesian massage. Saya sedang mencari pijat tradisional Indonesia. The hotel is conveniently located near the shopping district. Hotel ini terletak strategis dekat dengan kawasan perbelanjaan. I'm enjoying the vibrant nightlife in Jakarta. Saya menikmati kehidupan malam yang semarak di Jakarta. Can you help me with directions to the art museum? Bisakah Anda membantu saya dengan arah ke museum seni? The hotel offers a beautiful view of Mount Bromo. Hotel ini menawarkan pemandangan indah Gunung Bromo. I'm hoping to find some unique silver jewelry. Saya berharap menemukan beberapa perhiasan perak yang unik. We provide airport pickup services for our guests. Kami menyediakan layanan antarjemput bandara untuk tamu kami. I'm interested in learning about the local weaving techniques. Saya tertarik mempelajari tentang teknik menenun lokal. Could you please call a taxi for me? Bisakah Anda memanggil taksi untuk saya? The hotel has a lovely swimming pool and sun deck. Hotel ini memiliki kolam renang yang indah dan dek matahari. I'm planning to explore the rice terraces of Ubud. Saya berencana menjelajahi sawah terasering di Ubud. Is there a doctor on call in case of an emergency? Apakah ada dokter yang siaga jika terjadi keadaan darurat? The hotel offers room service around the clock. Hotel ini menawarkan layanan kamar sepanjang waktu. I'm looking for a place to exchange my traveler's checks. Saya sedang mencari tempat untuk menukar cek perjalanan saya. We have a dedicated concierge team to assist you. Kami memiliki tim concierge khusus untuk membantu Anda. I'm really impressed with the cleanliness of this hotel. Saya sangat terkesan dengan kebersihan hotel ini. May I see a menu in English, please? Bisa saya lihat menunya dalam bahasa Inggris? What time does the shuttle to Kuta depart tomorrow morning? Jam berapa antar jemput ke Kuta berangkat besok pagi? I'd appreciate it if you could keep my bags for a few hours. Saya akan sangat menghargai jika Anda bisa menyimpan tas saya selama beberapa jam. The local people are incredibly warm and welcoming. Orang-orang lokal sangat hangat dan ramah. I'm curious about the history of this region. Saya ingin tahu tentang sejarah wilayah ini. Could you recommend a reputable tour operator for diving? Bisakah Anda merekomendasikan operator tur yang terpercaya untuk menyelam? I'm hoping to purchase some locally grown coffee beans. Saya berharap bisa membeli beberapa biji kopi lokal. The breakfast selection here is truly exceptional. Pilihan sarapan di sini benar-benar luar biasa. Is it safe to drink the tap water in this area? Apakah aman minum air keran di daerah ini? We are celebrating our anniversary and would love a quiet room. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan ingin kamar yang tenang. I'm fascinated by the traditional dances of Bali. Saya terpesona oleh tarian tradisional Bali. Can you arrange a boat trip to the nearby islands? Bisakah Anda mengatur perjalanan perahu ke pulau-pulau terdekat? The hotel's garden is a peaceful oasis. Taman hotel ini adalah oasis yang damai.
I'm trying to learn a few basic Indonesian phrases. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia. Could you tell me the best way to get to the airport? Bisakah Anda memberitahu saya cara terbaik untuk ke bandara? The staff went above and beyond to help us. Staf telah melakukan yang terbaik untuk membantu kami. I'm looking for a place that offers traditional Indonesian spa treatments. Saya sedang mencari tempat yang menawarkan perawatan spa tradisional Indonesia. The view from our balcony is absolutely breathtaking. Pemandangan dari balkon kami benar-benar menakjubkan. Is there a local SIM card available for purchase nearby? Apakah ada kartu SIM lokal yang tersedia untuk dibeli di dekat sini? We are very grateful for your hospitality. Kami sangat berterima kasih atas keramahan Anda. I'm hoping to find a good place to buy some batik fabric. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli kain batik. Can you recommend any cooking schools in the area? Bisakah Anda merekomendasikan sekolah memasak di daerah ini? The hotel's restaurant serves delicious seafood. Restoran hotel menyajikan makanan laut yang lezat. I'm planning to visit a traditional village tomorrow. Saya berencana mengunjungi desa tradisional besok. Is there a laundry service that offers dry cleaning? Apakah ada layanan binatu yang menawarkan jasa cuci kering? We appreciate the complimentary fruit basket in our room. Kami menghargai keranjang buah gratis di kamar kami. I'm interested in learning about local handicrafts. Saya tertarik mempelajari tentang kerajinan tangan lokal. Could you please arrange a taxi to the train station? Bisakah Anda mengatur taksi ke stasiun kereta api? The hotel's pool area is very clean and well-maintained. Area kolam renang hotel sangat bersih dan terawat dengan baik. I'm hoping to find a good place for snorkeling. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk snorkeling. What is the best time of year to visit Flores? Waktu terbaik untuk mengunjungi Flores adalah kapan? I'm looking for a traditional Indonesian sarong. Saya sedang mencari kain sarung tradisional Indonesia. Can you recommend any good day trips from this hotel? Bisakah Anda merekomendasikan perjalanan sehari yang bagus dari hotel ini? The staff is always smiling and very polite. Staf selalu tersenyum dan sangat sopan. I'm planning to visit the Uluwatu Temple at sunset. Saya berencana mengunjungi Pura Uluwatu saat matahari terbenam. Is there a pharmacy nearby in case I need anything? Apakah ada apotek di dekat sini jika saya membutuhkan sesuatu? We are enjoying the peaceful atmosphere here. Kami menikmati suasana damai di sini. I'm hoping to find a good place for surfing lessons. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar. Could you please tell me the exchange rate today? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar hari ini? The hotel's breakfast buffet is very diverse. Prasmanan sarapan hotel sangat beragam. I'm interested in a guided tour of the local rice paddies. Saya tertarik dengan tur berpemandu ke sawah setempat. Can you help me book tickets for a traditional dance performance? Bisakah Anda membantu saya memesan tiket pertunjukan tari tradisional? The hotel's location is perfect for exploring the city. Lokasi hotel sangat ideal untuk menjelajahi kota. I'm looking forward to trying some authentic Indonesian street food. Saya menantikan untuk mencoba makanan jalanan Indonesia yang otentik. Is there a shuttle service to the nearby beaches?
Apakah ada layanan antarjemput ke pantai terdekat? What are some popular souvenirs to buy in this region? Apa saja oleh populer yang bisa dibeli di daerah ini? I'd like a room with a view of the ocean, if possible. Saya ingin kamar dengan pemandangan laut jika memungkinkan. The local fruit is incredibly fresh and delicious. Buah-buahan lokal sangat segar dan lezat. Could you recommend a good place to exchange money? Bisakah Anda merekomendasikan tempat yang bagus untuk menukar uang? I'm curious about the local customs and traditions. Saya ingin tahu tentang adat istiadat dan tradisi setempat. Can you arrange a private driver for a full-day tour? Bisakah Anda mengatur sopir pribadi untuk tur sehari penuh? I'm hoping to find some traditional Indonesian artwork. Saya berharap menemukan beberapa karya seni tradisional Indonesia. The hotel staff is very attentive and helpful. Staf hotel sangat perhatian dan membantu. Is it possible to rent a bicycle for exploring the area? Apakah mungkin untuk menyewa sepeda untuk menjelajahi daerah ini? We are celebrating a special occasion and would appreciate your assistance. Kami merayakan acara khusus dan akan menghargai bantuan Anda. I'm fascinated by the architecture of these temples. Saya terpesona oleh arsitektur kuil-kuil ini. Can you recommend a good place to try local coffee? Bisakah Anda merekomendasikan tempat yang bagus untuk mencoba kopi lokal? The hotel spa is a wonderful way to relax. Spa hotel adalah cara yang luar biasa untuk bersantai. I'm trying to learn some basic greetings in Indonesian. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa sapaan dasar dalam bahasa Indonesia. Could you tell me the distance to the nearest waterfall? Bisakah Anda memberitahu saya jarak ke air terjun terdekat? The staff is always willing to go the extra mile. Staf selalu bersedia berusaha lebih. I'm looking for a place that offers traditional Indonesian cooking classes. Saya sedang mencari tempat yang menawarkan kelas memasak tradisional Indonesia. The view from the rooftop bar is spectacular. Pemandangan dari bar atap sangat spektakuler. Is there a local market where I can buy fresh produce? Apakah ada pasar lokal di mana saya bisa membeli produk segar? We are very impressed with the cleanliness of the hotel. Kami sangat terkesan dengan kebersihan hotel. I'm hoping to find a good place for whitewater rafting. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk arung jeram. Can you recommend any traditional Indonesian restaurants nearby? Bisakah Anda merekomendasikan restoran tradisional Indonesia di dekat sini? The hotel's garden is beautifully landscaped. Taman hotel ditata dengan indah. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok. Is there a laundry service that offers express cleaning? Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan jasa cuci ekspres? We appreciate the complimentary welcome drink upon arrival. Kami menghargai minuman selamat datang gratis saat kedatangan. I'm interested in learning about local weaving techniques and patterns. Saya tertarik mempelajari tentang teknik dan pola menenun lokal. Could you please arrange a taxi to the shopping mall? Bisakah Anda mengatur taksi ke pusat perbelanjaan? The hotel's pool area is very quiet and relaxing. Area kolam renang hotel sangat tenang dan santai. I'm hoping to find a good place for scuba diving lessons. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran menyelam scuba.
What is the best way to get around this island? Apa cara terbaik untuk berkeliling pulau ini? I'm looking for a traditional Indonesian batik workshop. Saya sedang mencari bengkel batik tradisional Indonesia. Can you recommend any good hiking trails in the area? Bisakah Anda merekomendasikan jalur pendakian yang bagus di daerah ini? The staff is always friendly and accommodating. Staf selalu ramah dan akomodatif. I'm planning to visit the local market early tomorrow morning. Saya berencana mengunjungi pasar lokal besok pagi. Do you have any information on local transportation options? Apakah Anda memiliki informasi tentang pilihan transportasi lokal? I'd be grateful for a quiet room away from the elevator. Saya akan berterima kasih jika mendapatkan kamar yang tenang jauh dari lift. The aroma of spices in this area is captivating. Aroma rempah-rempah di daerah ini sangat memikat. Could you point me towards a reliable car rental agency? Bisakah Anda menunjukkan arah ke agen penyewaan mobil yang terpercaya? I'm keen to understand the significance of these local ceremonies. Saya ingin memahami makna dari upacara adat setempat ini. Can you organize a boat tour to see the Komodo dragons? Bisakah Anda mengatur tur perahu untuk melihat komodo? I'm hoping to find some authentic Indonesian silver jewelry. Saya berharap menemukan beberapa perhiasan perak Indonesia yang otentik. The hotel's commitment to sustainability is admirable. Komitmen hotel terhadap keberlanjutan sangat terpuji. Is it customary to tip in restaurants here? Apakah kebiasaan memberi tip di restoran-restoran sini? We're celebrating our honeymoon and would love a special arrangement. Kami merayakan bulan madu dan ingin pengaturan khusus. I'm captivated by the intricate details of these wood carvings. Saya terpesona oleh detail rumit ukiran kayu ini. Can you suggest a good place to sample local fruits? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencicipi buah-buahan lokal? The hotel's breakfast spread is incredibly tempting. Pilihan sarapan di hotel ini sangat menggoda. I'm trying to pick up a few phrases for bargaining at the market. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa untuk menawar di pasar. Could you advise on the best time to visit Borobudur? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Borobudur? The staff's willingness to help is truly appreciated. Kesediaan staf untuk membantu sangat dihargai. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian puppets, wayang. Saya sedang mencari toko yang menjual wayang tradisional Indonesia. The sunset views from this hotel are unforgettable. Pemandangan matahari terbenam dari hotel ini tak terlupakan. Is there a local SIM card vendor nearby? Apakah ada penjual kartu SIM lokal di dekat sini? We are deeply grateful for the warm welcome we've received. Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat yang kami terima. I'm hoping to find a good place to buy some coffee luwak. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli kopi luwak. Can you recommend any cooking classes focusing on Balinese cuisine? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang berfokus pada masakan Bali? The hotel's restaurant offers a delightful ambiance. Restoran hotel menawarkan suasana yang menyenangkan. I'm planning to explore the rice terraces of Jatiluhur tomorrow. Saya berencana menjelajahi sawah terasring di Jatiluhur besok. Is there a laundry service that provides ironing? Apakah ada layanan binatu yang menyediakan jasa menyetrika?
We appreciate the complimentary bottled water in our room. Kami menghargai air minum dalam botol gratis di kamar kami. I'm interested in learning about traditional Indonesian shadow puppetry. Saya tertarik mempelajari tentang wayang kulit tradisional Indonesia. Could you please arrange a taxi to the airport for tomorrow morning? Bisakah Anda mengatur taksi ke bandara untuk besok pagi? The hotel's pool area is exceptionally clean and inviting. Area kolam renang hotel sangat bersih dan mengundang. I'm hoping to find a good place for snorkeling or diving. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk snorkeling atau menyelam. What is the best way to experience the local culture? Apa cara terbaik untuk merasakan budaya setempat? I'm looking for a traditional Indonesian massage parlor. Saya sedang mencari tempat pijat tradisional Indonesia. Can you recommend any good hiking trails with scenic views? Bisakah Anda merekomendasikan jalur pendakian yang bagus dengan pemandangan indah? The staff is always cheerful and provides excellent service. Staf selalu ceria dan memberikan pelayanan yang sangat baik. I'm planning to visit a local temple during the festival tomorrow. Saya berencana mengunjungi kuil setempat selama festival besok. Is there a pharmacy nearby that is open late? Apakah ada apotek di dekat sini yang buka hingga larut malam? We are enjoying the tranquility and beauty of this place. Kami menikmati ketenangan dan keindahan tempat ini. I'm hoping to find a good place for surfing lessons for beginners. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar bagi pemula. Could you please tell me the current exchange rate? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar saat ini? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of options. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai pilihan. What local events are happening during my stay? Acara lokal apa yang sedang berlangsung selama saya menginap? I would greatly appreciate a room with a balcony overlooking the garden. Saya sangat menghargai kamar dengan balkon yang menghadap ke taman. The scent of jasmine in this area is simply divine. Aroma melati di daerah ini sungguh mempesona. Could you direct me to a reputable money changer? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penukar uang yang terpercaya? I'm eager to learn more about the local religious practices. Saya ingin tahu lebih banyak tentang praktik agama setempat. Can you help me arrange a private tour of the rice paddies? Bisakah Anda membantu saya mengatur tur pribadi ke sawah terasering? I'm hoping to find some traditional Indonesian batik clothing. Saya berharap menemukan beberapa pakaian batik tradisional Indonesia. The hotel's dedication to preserving local culture is commendable. Dedikasi hotel untuk melestarikan budaya lokal patut dipuji. Is tipping customary for bellhops and housekeeping staff? Apakah memberi tip merupakan kebiasaan bagi petugas bagasi dan staf rumah tangga? We are celebrating a special anniversary. Could you offer any recommendations? Kami merayakan ulang tahun pernikahan khusus. Bisakah Anda memberikan rekomendasi apapun? I'm fascinated by the vibrant colors of these traditional textiles. Saya terpesona oleh warna-warna cerah dari tekstil tradisional ini. Can you suggest a good place to try authentic Indonesian sate? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba sate Indonesia otentik? The hotel's breakfast buffet is incredibly fresh and varied. Prasmanan sarapan di hotel ini sangat segar dan bervariasi. I'm trying to learn a few polite phrases in Bahasa Indonesia.
Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa sopan dalam bahasa Indonesia. Could you advise on the best time of day to visit Prambanan? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Prambanan? The staff's attentiveness makes our stay so enjoyable. Perhatian staf membuat masa tinggal kami sangat menyenangkan. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian musical instruments. Saya sedang mencari toko yang menjual alat musik tradisional Indonesia. The sunset views from this resort are absolutely breathtaking. Pemandangan matahari terbenam dari resort ini benar-benar menakjubkan. Is there a local SIM card available for purchase at the front desk? Apakah ada kartu SIM lokal yang tersedia untuk dibeli di meja depan? We are deeply grateful for the exceptional service we've received. Kami sangat berterima kasih atas pelayanan luar biasa yang kami terima. I'm hoping to find a good place to buy some locally made handicrafts. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli kerajinan tangan buatan lokal. Can you recommend any cooking classes that cater to vegetarians? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang melayani vegetarian? The hotel's restaurant has a lovely outdoor seating area. Restoran hotel memiliki area tempat duduk luar ruangan yang indah. I'm planning to explore the local markets early tomorrow morning. Saya berencana menjelajahi pasar lokal besok pagi. Is there a laundry service that offers same-day cleaning? Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan jasa cuci hari yang sama? We appreciate the complimentary fruit and snacks in our room. Kami menghargai buah-buahan dan makanan ringan gratis di kamar kami. I'm interested in learning about traditional Indonesian dance forms. Saya tertarik mempelajari tentang bentuk tarian tradisional Indonesia. Could you please arrange a taxi to the train station for tomorrow? Bisakah Anda mengatur taksi ke stasiun kereta api untuk besok? The hotel's pool area is very peaceful and relaxing. Area kolam renang hotel sangat tenang dan santai. I'm hoping to find a good place for snorkeling or diving excursions. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk wisata snorkeling atau menyelam. What is the best way to get a visa extension? Apa cara terbaik untuk memperpanjang visa? I'd be very grateful if you could provide me with a map of the area. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberi saya peta wilayah ini. The fragrance of clove cigarettes is quite distinctive here. Aroma kretek cukup khas di sini. Could you recommend a reliable tour guide who speaks English? Bisakah Anda merekomendasikan pemandu wisata yang terpercaya dan berbicara bahasa Inggris? I'm keen to understand the history behind these ancient ruins. Saya ingin memahami sejarah di balik reruntuhan kuno ini. Can you organize a boat trip to see the dolphins? Bisakah Anda mengatur perjalanan perahu untuk melihat lumba-lumba? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings as souvenirs. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia sebagai oleh-oleh. The hotel's efforts to support the local community are admirable. Upaya hotel untuk mendukung masyarakat setempat patut dipuji. Is it appropriate to bargain when shopping in traditional markets? Apakah pantas menawar saat berbelanja di pasar tradisional? We are celebrating our anniversary and would appreciate a quiet table for dinner. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan akan menghargai meja yang tenang untuk makan malam. I'm fascinated by the intricate patterns of these ikat textiles. Saya terpesona oleh pola rumit dari tekstil ikat ini. Can you suggest a good place to try local seafood?
Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba makanan laut lokal? The hotel's breakfast buffet offers a delightful selection of pastries. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan pilihan kue-kue yang lezat. I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for everyday use. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk penggunaan sehari-hari. Could you advise on the best time of year to visit Raja Ampat? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik dalam setahun untuk mengunjungi Raja Ampat? The staff's helpfulness is truly exceptional. Kebantuan staf sungguh luar biasa. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian ceramics. Saya sedang mencari toko yang menjual keramik tradisional Indonesia. The sunset views from this beach are simply magical. Pemandangan matahari terbenam dari pantai ini sungguh ajaib. Is there a local SIM card vendor near the hotel? Apakah ada penjual kartu SIM lokal di dekat hotel? We are deeply grateful for the warm hospitality we've experienced. Kami sangat berterima kasih atas keramahan hangat yang kami alami. I'm hoping to find a good place to buy some locally grown spices. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli rempah-rempah lokal. Can you recommend any cooking classes that focus on regional cuisine? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang berfokus pada masakan daerah? The hotel's restaurant offers a romantic atmosphere. Restoran hotel menawarkan suasana romantis. I'm planning to explore the local temples and shrines tomorrow. Saya berencana menjelajahi kuil dan tempat suci setempat besok. Is there a laundry service that offers dry cleaning for delicate items? Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan jasa cuci kering untuk barang-barang halus? We appreciate the complimentary toiletries provided in our room. Kami menghargai perlengkapan mandi gratis yang disediakan di kamar kami. I'm interested in learning about traditional Indonesian shadow puppet shows. Saya tertarik mempelajari tentang pertunjukan wayang kulit tradisional Indonesia. Could you please arrange a taxi to the airport for early tomorrow morning? Bisakah Anda mengatur taksi ke bandara untuk besok pagi? The hotel's pool area is very well maintained and clean. Area kolam renang hotel sangat terawat dengan baik dan bersih. I'm hoping to find a good place for scuba diving or snorkeling lessons. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran menyelam scuba atau snorkeling. What is the best way to experience the local nightlife? Apa cara terbaik untuk merasakan kehidupan malam setempat? I'm looking for a traditional Indonesian herbal medicine shop. Saya sedang mencari toko obat tradisional Indonesia. Can you recommend any good hiking trails with waterfalls? Bisakah Anda merekomendasikan jalur pendakian yang bagus dengan air terjun? The staff is always smiling and eager to assist. Staf selalu tersenyum dan bersemangat untuk membantu. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow afternoon. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok sore. Is there a pharmacy nearby that is open on Sundays? Apakah ada apotek di dekat sini yang buka pada hari Minggu? We are enjoying the peaceful atmosphere and beautiful scenery. Kami menikmati suasana damai dan pemandangan indah. I'm hoping to find a good place for surfing lessons with experienced instructors. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar dengan instruktur berpengalaman. Could you please tell me the current exchange rate for US dollars? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar saat ini untuk dolar AS? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of fresh fruits.
Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam buah-buahan segar. Are there any cultural performances scheduled during my stay? Apakah ada pertunjukan budaya yang dijadwalkan selama saya menginap? I would be most appreciative if you could arrange a wake-up call for 6 a.m. Saya akan sangat menghargai jika Anda bisa mengatur panggilan bangun untuk pukul 6 pagi. The aroma of incense in this temple is incredibly soothing. Aroma dupa di kuil ini sungguh menenangkan. Could you point me towards a reputable tailor for custom clothing? Bisakah Anda menunjukkan arah ke penjahit yang terpercaya untuk pakaian khusus? I'm keen to learn about the local farming practices. Saya ingin tahu tentang praktek pertanian setempat. Can you organize a private tour of the Komodo National Park? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke Taman Nasional Komodo? I'm hoping to find some traditional Indonesian batik paintings as gifts. Saya berharap menemukan beberapa lukisan batik tradisional Indonesia sebagai hadiah. The hotel's commitment to ecotourism is truly inspiring. Komitmen hotel terhadap ekowisata sungguh menginspirasi. Is it customary to remove your shoes before entering a temple? Apakah kebiasaan melepas sepatu sebelum memasuki kuil? We are celebrating our anniversary and would love a room with a view. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan ingin kamar dengan pemandangan. I'm fascinated by the vibrant colors of these traditional fabrics. Saya terpesona oleh warna-warna cerah dari kain tradisional ini. Can you suggest a good place to try local street food delicacies? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba makanan jalanan lokal? The hotel's breakfast buffet offers a wide selection of Indonesian dishes. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai pilihan hidangan Indonesia. I'm trying to learn some basic greetings and polite phrases in Bahasa Indonesia. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa sapaan dasar dan frasa sopan dalam bahasa Indonesia. Could you advise on the best time of day to visit Mount Bromo? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Gunung Bromo? The staff's willingness to assist is greatly appreciated. Kesediaan staf untuk membantu sangat dihargai. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian musical instruments and handicrafts. Saya sedang mencari toko yang menjual alat musik tradisional Indonesia dan kerajinan tangan. The sunset views from this resort are absolutely stunning. Pemandangan matahari terbenam dari resor ini benar-benar menakjubkan. Is there a local SIM card vendor located within the hotel? Apakah ada penjual kartu SIM lokal yang berlokasi di dalam hotel? We are deeply grateful for the exceptional service and warm welcome. Kami sangat berterima kasih atas pelayanan luar biasa dan sambutan hangat. I'm hoping to find a good place to buy some locally made silver jewelry. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli perhiasan perak buatan lokal. Can you recommend any cooking classes that offer vegetarian options? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang menawarkan pilihan vegetarian? The hotel's restaurant offers a peaceful and relaxing ambiance. Restoran hotel menawarkan suasana yang tenang dan santai. I'm planning to explore the local markets and temples tomorrow morning. Saya berencana menjelajahi pasar lokal dan kuil besok pagi. Is there a laundry service that provides ironing and folding? Apakah ada layanan binatu yang menyediakan jasa menyetrika dan melipat? We appreciate the complimentary fruit basket and welcome drink. Kami menghargai keranjang buah dan minuman selamat datang gratis.
I'm interested in learning about traditional Indonesian weaving techniques and patterns. Saya tertarik mempelajari tentang teknik dan pola menenun tradisional Indonesia. Could you please arrange a taxi to the train station for tomorrow afternoon? Bisakah Anda mengatur taksi ke stasiun kereta api untuk besok sore? The hotel's pool area is very clean and offers comfortable lounge chairs. Area kolam renang hotel sangat bersih dan menawarkan kursi santai yang nyaman. I'm hoping to find a good place for scuba diving or snorkeling excursions with experienced guides. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk wisata snorkeling atau menyelam dengan pemandu berpengalaman. What is the best way to experience the local culture and traditions? Apa cara terbaik untuk merasakan budaya dan tradisi setempat? I'm looking for a traditional Indonesian herbal medicine shop that sells natural remedies. Saya sedang mencari toko obat tradisional Indonesia yang menjual obat alami. Can you recommend any good hiking trails with scenic viewpoints? Bisakah Anda merekomendasikan jalur pendakian yang bagus dengan pemandangan indah? The staff is always smiling and provides excellent customer service. Staf selalu tersenyum dan memberikan pelayanan pelanggan yang sangat baik. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow evening for a tasting. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok malam untuk mencicipi kopi. Is there a pharmacy nearby that offers English-speaking assistance? Apakah ada apotek di dekat sini yang menawarkan bantuan berbahasa Inggris? We are enjoying the tranquility and natural beauty of this island. Kami menikmati ketenangan dan keindahan alam pulau ini. I'm hoping to find a good place for surfing lessons with qualified instructors. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar dengan instruktur berkualitas. Could you please tell me the current exchange rate for euros? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar saat ini untuk euro? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of fresh juices and pastries. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam jus segar dan kue-kue. Could you inform me about any upcoming local festivals? Bisakah Anda memberitahu saya tentang festival lokal yang akan datang? I'd be grateful if you could arrange a porter to assist with my luggage. Saya akan berterima kasih jika Anda bisa mengatur petugas pengangkut barang untuk membantu dengan bagasi saya. The scent of frangipani flowers is so delightful in this garden. Aroma bunga Kamboja sangat menyenangkan di taman ini. Could you direct me to a reliable car rental agency with insurance options? Bisakah Anda mengarahkan saya ke agen penyewaan mobil yang terpercaya dengan pilihan asuransi? I'm keen to understand the significance of these traditional offerings. Saya ingin memahami makna dari persembahan tradisional ini. Can you organize a private boat tour to explore the hidden beaches? Bisakah Anda mengatur tur perahu pribadi untuk menjelajahi pantai-pantai tersembunyi? I'm hoping to find some traditional Indonesian shadow puppets as a souvenir. Saya berharap menemukan beberapa wayang kulit tradisional Indonesia sebagai oleh-oleh. The hotel's dedication to preserving local art forms is commendable. Dedikasi hotel untuk melestarikan bentuk seni lokal patut dipuji. Is it appropriate to ask for a discount when purchasing handicrafts? Apakah pantas meminta diskon saat membeli kerajinan tangan? We are celebrating our honeymoon and would appreciate a quiet room with a balcony. Kami merayakan bulan madu dan akan menghargai kamar yang tenang dengan balkon. I am fascinated by the intricate details of these traditional carvings. Saya terpesona oleh detail rumit ukiran tradisional ini. Can you suggest a good place to try authentic Indonesian rendang?
Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba rendang Indonesia otentik? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of tropical fruits. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam buah-buahan tropis. I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for ordering food. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk memesan makanan. Could you advise on the best time of year to visit Lake Toba? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik dalam setahun untuk mengunjungi Danau Toba? The staff's attentiveness makes our stay very comfortable. Perhatian staf membuat masa tinggal kami sangat nyaman. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian batik sarongs and clothing. Saya sedang mencari toko yang menjual kain sarung dan pakaian batik tradisional Indonesia. The sunset views from this cliffside resort are breathtaking. Pemandangan matahari terbenam dari resort tepi tebing ini menakjubkan. Is there a local SIM card vendor that offers data packages? Apakah ada penjual kartu SIM lokal yang menawarkan paket data? We are deeply grateful for the warm hospitality and excellent service. Kami sangat berterima kasih atas keramahan hangat dan pelayanan luar biasa. I'm hoping to find a good place to buy some locally made coffee beans for gifts. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli biji kopi lokal sebagai hadiah. Can you recommend any cooking classes that focus on Balinese vegetarian cuisine? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang berfokus pada masakan vegetarian Bali? The hotel's restaurant offers a romantic and intimate atmosphere. Restoran hotel menawarkan suasana romantis dan intim. I'm planning to explore the local temples and rice paddies tomorrow afternoon. Saya berencana menjelajahi kuil-kuil setempat dan sawah terasering besok sore. Is there a laundry service that offers express delivery to my room? Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan pengiriman ekspres ke kamar saya? We appreciate the complimentary bottled water and snacks provided daily. Kami menghargai air minum dalam botol gratis dan makanan ringan yang disediakan setiap hari. I'm interested in learning about traditional Indonesian dance costumes and music. Saya tertarik mempelajari tentang kostum tarian tradisional Indonesia dan musiknya. Could you please arrange a taxi to the airport for tomorrow morning at 7 a.m.? Bisakah Anda mengatur taksi ke bandara untuk besok pagi pukul 7 pagi? The hotel's pool area is very clean and offers a beautiful view of the ocean. Area kolam renang hotel sangat bersih dan menawarkan pemandangan indah ke laut. I'm hoping to find a good place for scuba diving or snorkeling excursions with certified instructors. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk wisata snorkeling atau menyelam dengan instruktur bersertifikat. What is the best way to experience the local culture and cuisine? Apa cara terbaik untuk merasakan budaya dan masakan setempat? I'm looking for a traditional Indonesian herbal medicine shop that sells natural remedies for headaches. Saya sedang mencari toko obat tradisional Indonesia yang menjual obat alami untuk sakit kepala. Can you recommend any good hiking trails with waterfalls and scenic viewpoints? Bisakah Anda merekomendasikan jalur pendakian yang bagus dengan air terjun dan pemandangan indah? The staff is always smiling and eager to provide assistance. Staf selalu tersenyum dan bersemangat untuk memberikan bantuan. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow evening for a tasting session. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok malam untuk sesi mencicipi kopi. Is there a pharmacy nearby that offers vaccinations? Apakah ada apotek di dekat sini yang menawarkan vaksinasi?
We are enjoying the tranquility and natural beauty of this tropical paradise. Kami menikmati ketenangan dan keindahan alam surga tropis ini. I'm hoping to find a good place for surfing lessons with patient and experienced instructors. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar dengan instruktur sabar dan berpengalaman. Could you please tell me the current exchange rate for Australian dollars? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar saat ini untuk dolar Australia? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of fresh juices, pastries, and local delicacies. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam jus segar, kue-kue, dan hidangan lokal. Are there any guided tours available to explore the local villages? Apakah ada tur terpandu yang tersedia untuk menjelajahi desa-desa setempat? I would be most grateful if you could provide me with information on nearby attractions. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberi saya informasi tentang atraksi terdekat. The aroma of spices in this market is absolutely intoxicating. Aroma rempah-rempah di pasar ini sungguh memabukkan. Could you direct me to a reputable tailor who can make custom batik dresses? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang terpercaya yang dapat membuat gaun batik khusus? I'm keen to learn about the local traditions surrounding weddings. Saya ingin tahu tentang tradisi setempat seputar pernikahan. Can you organize a private tour of the rice terraces with a knowledgeable guide? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke sawah teras ring dengan pemandu yang berpengetahuan? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings as a gift for my family. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia sebagai hadiah untuk keluarga saya. The hotel's commitment to sustainable tourism practices is truly impressive. Komitmen hotel terhadap praktik pariwisata berkelanjutan sungguh mengesankan. Is it customary to leave a tip for the tour guide? Apakah kebiasaan memberi tip kepada pemandu wisata? We are celebrating our anniversary and would appreciate a quiet table with a nice view. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan akan menghargai meja yang tenang dengan pemandangan indah. I'm fascinated by the intricate patterns and symbolism of these traditional textiles. Saya terpesona oleh pola rumit dan simbolisme dari tekstil tradisional ini. Can you suggest a good place to try authentic Indonesian gado-gado? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba gado-gado Indonesia otentik? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of fresh fruits and local pastries. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam buah-buahan segar dan kue-kue lokal. I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for bargaining at the market. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk menawar di pasar. Could you advise on the best time of day to visit Prambanan Temple? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Prambanan? The staff's helpfulness and friendly demeanor are greatly appreciated. Kebantuan dan sikap ramah staf sangat dihargai. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian musical instruments and handicrafts at reasonable prices. Saya sedang mencari toko yang menjual alat musik tradisional Indonesia dan kerajinan tangan dengan harga terjangkau. The sunset views from this beach are absolutely magical and unforgettable. Pemandangan matahari terbenam dari pantai ini sungguh ajaib dan tak terlupakan. Is there a local SIM card vendor that offers tourist packages? Apakah ada penjual kartu SIM lokal yang menawarkan paket turis? We are deeply grateful for the warm hospitality and exceptional service we've received during our stay. Kami sangat berterima kasih atas keramahan hangat dan pelayanan luar biasa yang kami terima selama menginap.
I'm hoping to find a good place to buy some locally made coffee beans as souvenirs for my friends. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli biji kopi lokal sebagai oleh-oleh untuk teman-teman saya. Can you recommend any cooking classes that focus on regional Indonesian cuisine? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang berfokus pada masakan daerah Indonesia? The hotel's restaurant offers a romantic and peaceful ambiance for dinner. Restoran hotel menawarkan suasana romantis dan tenang untuk makan malam. I'm planning to explore the local temples and rice paddies tomorrow morning with a guide. Saya berencana menjelajahi kuil-kuil setempat dan sawah terasering besok pagi dengan pemandu. Is there a laundry service that offers dry cleaning for delicate fabrics? Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan jasa cuci kering untuk kain halus? We appreciate the complimentary fruit basket and welcome drink upon arrival. Kami menghargai keranjang buah dan minuman selamat datang gratis saat kedatangan. I'm interested in learning about traditional Indonesian shadow puppet shows and their cultural significance. Saya tertarik mempelajari tentang pertunjukan wayang kulit tradisional Indonesia dan makna budayanya. Could you please arrange a taxi to the train station for tomorrow afternoon at 2 p.m.? Bisakah Anda mengatur taksi ke stasiun kereta api untuk besok sore pukul 14? The hotel's pool area is very clean and offers comfortable lounge chairs with umbrellas. Area kolam renang hotel sangat bersih dan menawarkan kursi santai yang nyaman dengan payung. I'm hoping to find a good place for scuba diving or snorkeling excursions with experienced and certified guides. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk wisata snorkeling atau menyelam dengan pemandu berpengalaman dan bersertifikat. What is the best way to experience the local culture and traditions during my visit? Apa cara terbaik untuk merasakan budaya dan tradisi setempat selama kunjungan saya? I'm looking for a traditional Indonesian herbal medicine shop that sells natural remedies for common ailments. Saya sedang mencari toko obat tradisional Indonesia yang menjual obat alami untuk penyakit umum. Can you recommend any good hiking trails with waterfalls and scenic viewpoints near the hotel? Bisakah Anda merekomendasikan jalur pendakian yang bagus dengan air terjun dan pemandangan indah di dekat hotel? The staff is always smiling and eager to assist with any requests. Staf selalu tersenyum dan bersemangat untuk membantu dengan permintaan apapun. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow evening for a tasting session and tour. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok malam untuk sesi mencicipi kopi dan tur. Is there a pharmacy nearby that offers vaccinations for travelers? Apakah ada apotek di dekat sini yang menawarkan vaksinasi untuk wisatawan? We are enjoying the tranquility and natural beauty of this tropical paradise immensely. Kami menikmati ketenangan dan keindahan alam surga tropis ini dengan sangat. I'm hoping to find a good place for surfing lessons with patient and qualified instructors who speak English. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar dengan instruktur sabar dan berkualitas yang berbicara bahasa Inggris. Could you please tell me the current exchange rate for Japanese yen? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar saat ini untuk yen Jepang? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of fresh juices, pastries, and traditional Indonesian dishes. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam jus segar, kue-kue, dan hidangan tradisional Indonesia. Do you have any recommendations for a traditional dance performance tonight? Apakah Anda punya rekomendasi pertunjukan tari tradisional malam ini? I'd be very grateful if you could arrange a wake-up call for 5:30 a.m. tomorrow. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengatur panggilan bangun untuk pukul 5.30 pagi besok.
The fragrance of jasmine and clove is intoxicating in this area. Aroma melati dan cengkeh sungguh memabukkan di daerah ini. Could you point me towards a reliable tailor who specializes in batik? Bisakah Anda menunjukkan arah ke penjahit yang terpercaya yang menghususkan diri dalam batik? I'm keen to learn about the local customs regarding temple etiquette. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat mengenai etika di kuil. Can you organize a private tour of the Komodo National Park, including snorkeling? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke Taman Nasional Komodo termasuk snorkeling? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings that are ethically sourced. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia yang bersumber secara etis. The hotel's dedication to supporting local artisans is truly admirable. Dedikasi hotel untuk mendukung pengrajin lokal sungguh terpuji. Is it customary to remove your shoes before entering someone's home? Apakah kebiasaan melepas sepatu sebelum memasuki rumah seseorang? We are celebrating our anniversary and would appreciate a quiet room with a balcony overlooking the garden. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan akan menghargai kamar yang tenang dengan balkon yang menghadap ke taman. I'm fascinated by the intricate details and vibrant colors of these traditional textiles. Saya terpesona oleh detail rumit dan warna-warna cerah dari tekstil tradisional ini. Can you suggest a good place to try authentic Indonesian satay with peanut sauce? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba sate Indonesia otentik dengan saus kacang? The hotel's breakfast buffet offers a wide selection of Indonesian dishes and fresh tropical fruits. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai pilihan hidangan Indonesia dan buah-buahan tropis segar. I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for ordering food and drinks. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk memesan makanan dan minuman. Could you advise on the best time of year to visit Yogyakarta? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik dalam setahun untuk mengunjungi Yogyakarta? The staff's attentiveness and willingness to help are truly exceptional. Perhatian dan kesediaan staf untuk membantu sungguh luar biasa. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian musical instruments at affordable prices. Saya sedang mencari toko yang menjual alat musik tradisional Indonesia dengan harga terjangkau. The sunset views from this resort are absolutely stunning and romantic. Pemandangan matahari terbenam dari resor ini benar-benar menakjubkan dan romantis. Is there a local SIM card vendor near the hotel that offers data roaming? Apakah ada penjual kartu SIM lokal di dekat hotel yang menawarkan roaming data? We are deeply grateful for the warm hospitality and exceptional service we've received throughout our stay. Kami sangat berterima kasih atas keramahan hangat dan pelayanan luar biasa yang kami terima selama menginap. I'm hoping to find a good place to buy some locally made coffee beans as gifts for my colleagues. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli biji kopi lokal sebagai hadiah untuk rekan kerja saya. Can you recommend any cooking classes that focus on regional Indonesian cuisine and vegetarian options? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang berfokus pada masakan daerah Indonesia dan pilihan vegetarian? The hotel's restaurant offers a romantic and intimate atmosphere with live music. Restoran hotel menawarkan suasana romantis dan intim dengan musik live. I'm planning to explore the local temples and rice paddies tomorrow morning with a knowledgeable guide. Saya berencana menjelajahi kuil-kuil setempat dan sawah terasring besok pagi dengan pemandu yang berpengetahuan. Is there a laundry service that offers dry cleaning for delicate fabrics and same-day delivery?
Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan jasa cuci kering untuk kain halus dan pengiriman di hari yang sama? We appreciate the complimentary fruit basket and welcome drink upon our arrival at the hotel. Kami menghargai keranjang buah dan minuman selamat datang gratis saat kedatangan kami di hotel. Could you please arrange a taxi to the train station for tomorrow afternoon at 3 p.m.? Bisakah Anda mengatur taksi ke stasiun kereta api untuk besok sore pukul 15? The hotel's pool area is very clean and offers comfortable lounge chairs with shaded umbrellas. Area kolam renang hotel sangat bersih dan menawarkan kursi santai yang nyaman dengan payung teduh. What is the best way to experience the local culture and traditions during my short visit? Apa cara terbaik untuk merasakan budaya dan tradisi setempat selama kunjungan singkat saya? I'm looking for a traditional Indonesian herbal medicine shop that sells natural remedies for skin problems. Saya sedang mencari toko obat tradisional Indonesia yang menjual obat alami untuk masalah kulit. The staff is always smiling and eager to assist with any requests or concerns. Staf selalu tersenyum dan bersemangat untuk membantu dengan permintaan atau masalah apapun. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow evening for a tasting session and learn about the process. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok malam untuk sesi mencicipi kopi dan mempelajari tentang prosesnya. Is there a pharmacy nearby that offers vaccinations for hepatitis and typhoid? Apakah ada apotek di dekat sini yang menawarkan vaksinasi untuk hepatitis dan tifoid? I'm hoping to find a good place for surfing lessons with patient and qualified instructors who can speak English. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar dengan instruktur sabar dan berkualitas yang bisa berbicara bahasa Inggris. Could you please tell me the current exchange rate for euros and US dollars? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar saat ini untuk euro dan dolar AS? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of fresh juices, pastries, and traditional Indonesian delicacies. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam jus segar, kue-kue, dan hidangan tradisional Indonesia. Are there any local markets open on Sundays near here? Apakah ada pasar lokal yang buka pada hari Minggu di dekat sini? I would greatly appreciate it if you could arrange a room with a balcony and ocean view. Saya akan sangat menghargai jika Anda bisa mengatur kamar dengan balkon dan pemandangan laut. The scent of frangipani blossoms is so relaxing in this garden. Aroma bunga Kamboja sangat menenangkan di taman ini. Could you direct me to a reputable tailor who can alter clothing quickly? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang terpercaya yang dapat mengubah pakaian dengan cepat? I'm keen to understand the local customs surrounding gift giving. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat seputar pemberian hadiah. Can you organize a private tour of the rice paddies with a stop at a local coffee plantation? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke sawah terasering dengan berhenti di perkebunan kopi lokal? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings that are lightweight for travel. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia yang ringan untuk bepergian. The hotel's dedication to preserving local traditions is truly commendable. Dedikasi hotel untuk melestarikan tradisi lokal sungguh terpuji. Is it customary to bargain politely when shopping in traditional markets? Apakah kebiasaan menawar dengan sopan saat berbelanja di pasar tradisional? We are celebrating our anniversary and would appreciate a quiet room with a beautiful view. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan akan menghargai kamar yang tenang dengan pemandangan indah. I'm fascinated by the intricate details and vibrant colors of these traditional batik fabrics. Saya terpesona oleh detail rumit dan warna-warna cerah dari kain batik tradisional ini.
Can you suggest a good place to try authentic Indonesian rendang with rice and vegetables? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba rendang Indonesia otentik dengan nasi dan sayuran? I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for communicating with locals. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Could you advise on the best time of day to visit Borobudur Temple for sunrise? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Borobudur saat matahari terbit? The staff's attentiveness and friendly service make our stay very enjoyable. Perhatian dan pelayanan ramah staf membuat masa tinggal kami sangat menyenangkan. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian musical instruments at reasonable prices and good quality. Saya sedang mencari toko yang menjual alat musik tradisional Indonesia dengan harga terjangkau dan kualitas bagus. The sunset views from this beach are absolutely stunning and provide a romantic atmosphere. Pemandangan matahari terbenam dari pantai ini benar-benar menakjubkan dan memberikan suasana romantis. Is there a local SIM card vendor near the hotel that offers tourist data packages? Apakah ada penjual kartu SIM lokal di dekat hotel yang menawarkan paket data turis? We are deeply grateful for the warm hospitality and exceptional service we've received during our entire stay. Kami sangat berterima kasih atas keramahan hangat dan pelayanan luar biasa yang kami terima selama masa menginap kami. I'm hoping to find a good place to buy some locally made coffee beans as gifts for my family and friends. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli biji kopi lokal sebagai hadiah untuk keluarga dan teman-teman saya. Can you recommend any cooking classes that focus on regional Indonesian cuisine and offer vegetarian options? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang berfokus pada masakan daerah Indonesia dan menawarkan pilihan vegetarian? The hotel's restaurant offers a romantic and intimate atmosphere with live traditional music. Restoran hotel menawarkan suasana romantis dan intim dengan musik tradisional live. I'm planning to explore the local temples and rice paddies tomorrow morning with a knowledgeable English-speaking guide. Saya berencana menjelajahi kuil-kuil setempat dan sawah terasering besok pagi dengan pemandu yang berpengetahuan bahasa Inggris. Is there a laundry service that offers dry cleaning for delicate fabrics and express delivery to my room? Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan jasa cuci kering untuk kain halus dan pengiriman ekspres ke kamar saya? We appreciate the complimentary fruit basket and welcome drink upon our arrival at this beautiful hotel. Kami menghargai keranjang buah dan minuman selamat datang gratis saat kedatangan kami di hotel yang indah ini. Could you please arrange a taxi to the train station for tomorrow afternoon at 3:30 p.m.? Bisakah Anda mengatur taksi ke stasiun kereta api untuk besok sore pukul 15.30? I'm hoping to find a good place for scuba diving or snorkeling excursions with experienced and certified guides who speak English. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk wisata snorkeling atau menyelam dengan pemandu berpengalaman dan bersertifikat yang berbicara bahasa Inggris. What is the best way to experience the local culture and traditions during my short stay in Bali? Apa cara terbaik untuk merasakan budaya dan tradisi setempat selama kunjungan singkat saya di Bali? I'm looking for a traditional Indonesian herbal medicine shop that sells natural remedies for common ailments and skin problems. Saya sedang mencari toko obat tradisional Indonesia yang menjual obat alami untuk penyakit umum dan masalah kulit. Can you recommend any good hiking trails with waterfalls and scenic viewpoints near the hotel that are suitable for beginners? Bisakah Anda merekomendasikan jalur pendakian yang bagus dengan air terjun dan pemandangan indah di dekat hotel yang cocok untuk pemula? The staff is always smiling and eager to assist with any requests or concerns we may have.
Staf selalu tersenyum dan bersemangat untuk membantu dengan permintaan atau masalah apapun yang mungkin kami miliki. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow evening for a tasting session and learn about the entire coffee making process. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok malam untuk sesi mencicipi kopi dan mempelajari tentang seluruh proses pembuatan kopi. Is there a pharmacy nearby that offers vaccinations for hepatitis A and typhoid fever? Apakah ada apotek di dekat sini yang menawarkan vaksinasi untuk hepatitis A dan demam tifoid? We are enjoying the tranquility and natural beauty of this tropical paradise immensely during our honeymoon. Kami menikmati ketenangan dan keindahan alam surga tropis ini dengan sangat selama bulan madu kami. I'm hoping to find a good place for surfing lessons with patient and qualified instructors who can provide English instruction. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk pelajaran berselancar dengan instruktur sabar dan berkualitas yang dapat memberikan instruksi bahasa Inggris. Could you please tell me the current exchange rate for euros and Japanese yen? Bisakah Anda memberitahu saya nilai tukar saat ini untuk euro dan yen Jepang? The hotel's breakfast buffet offers a wide variety of fresh juices, pastries, and traditional Indonesian delicacies with vegetarian options. Prasmanan sarapan di hotel ini menawarkan berbagai macam jus segar, kue-kue, dan hidangan tradisional Indonesia dengan pilihan vegetarian. Could you recommend any local cooking classes that include a market visit? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak lokal yang menyertakan kunjungan ke pasar? I'd be grateful if you could arrange for a doctor to come to my room. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengatur dokter untuk datang ke kamar saya. The aroma of clove cigarettes and jasmine is very distinctive here. Aroma kretek dan melati sangat khas di sini. Could you direct me to a reputable tailor who can make custom batik shirts? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang terpercaya yang dapat membuat kemeja batik khusus? I'm keen to learn about the local customs surrounding religious ceremonies. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat seputar upacara keagamaan. Can you organize a private tour of Komodo Island, including snorkeling and hiking? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke Pulau Komodo, termasuk snorkeling dan mendaki? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings that are small enough to pack in my suitcase. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia yang cukup kecil untuk dikemas dalam koper saya. The hotel's commitment to supporting local communities is truly inspiring and commendable. Komitmen hotel untuk mendukung masyarakat setempat sungguh menginspirasi dan terpuji. Is it customary to tip the bellhop for carrying my luggage? Apakah kebiasaan memberi tip kepada petugas bagasi untuk membawa barang bawaan saya? We are celebrating our anniversary and would appreciate a quiet room with a private balcony. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan akan menghargai kamar yang tenang dengan balkon pribadi. I'm fascinated by the intricate patterns and vibrant colors of these traditional Iki textiles. Saya terpesona oleh pola rumit dan warna-warna cerah dari tekstil ikat tradisional ini. Can you suggest a good place to try authentic Indonesian gado-gado with peanut sauce and crackers? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba gado-gado Indonesia otentik dengan saus kacang dan kerupuk? I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for ordering food and asking for directions. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk memesan makanan dan meminta petunjuk arah. Could you advise on the best time of day to visit Prambanan Temple for a peaceful experience? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Prambanan untuk pengalaman yang tenang? The staff's attentiveness and friendly demeanor make our stay very comfortable and enjoyable.
Perhatian dan sikap ramah staf membuat masa tinggal kami sangat nyaman dan menyenangkan. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian musical instruments at affordable prices with good quality craftsmanship. Saya sedang mencari toko yang menjual alat musik tradisional Indonesia dengan harga terjangkau dan kualitas pengerjaan yang bagus. The sunset views from this beach are absolutely stunning and provide a romantic atmosphere for couples. Pemandangan matahari terbenam dari pantai ini benar-benar menakjubkan dan memberikan suasana romantis untuk pasangan. Is there a local SIM card vendor near the hotel that offers tourist data packages with affordable rates? Apakah ada penjual kartu SIM lokal di dekat hotel yang menawarkan paket data turis dengan harga terjangkau? We are deeply grateful for the warm hospitality and exceptional service we've received throughout our entire stay at this beautiful resort. Kami sangat berterima kasih atas keramahan hangat dan pelayanan luar biasa yang kami terima selama masa menginap kami di resor indah ini. I'm hoping to find a good place to buy some locally made coffee beans as gifts for my family and friends back home. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk membeli biji kopi lokal sebagai hadiah untuk keluarga dan teman-teman saya di rumah. Can you recommend any cooking classes that focus on regional Indonesian cuisine and offer vegetarian options for beginners? Bisakah Anda merekomendasikan kelas memasak yang berfokus pada masakan daerah Indonesia dan menawarkan pilihan vegetarian untuk pemula? The hotel's restaurant offers a romantic and intimate atmosphere with live traditional music during dinner. Restoran hotel menawarkan suasana romantis dan intim dengan musik tradisional live saat makan malam. Is there a laundry service that offers dry cleaning for delicate fabrics and express delivery to my room before noon? Apakah ada layanan Binatu yang menawarkan jasa cuci kering untuk kain halus dan pengiriman ekspres ke kamar saya sebelum siang? Could you please arrange a taxi to the train station for tomorrow afternoon at 3:30 p.m. sharp? Bisakah Anda mengatur taksi ke stasiun kereta api untuk besok sore pukul 15.30 tepat? The hotel's pool area is very clean and offers comfortable lounge chairs with shaded umbrellas and poolside service. Area kolam renang hotel sangat bersih dan menawarkan kursi santai yang nyaman dengan payung teduh dan layanan tepi kolam. I'm hoping to find a good place for scuba diving or snorkeling excursions with experienced and certified guides who speak English fluently. Saya berharap menemukan tempat yang bagus untuk wisata snorkeling atau menyelam dengan pemandu berpengalaman dan bersertifikat yang berbicara bahasa Inggris lancar. The staff is always smiling and eager to assist with any requests or concerns we may have during our stay. Staf selalu tersenyum dan bersemangat untuk membantu dengan permintaan atau masalah apapun yang mungkin kami miliki selama masa menginap kami. I'm planning to visit a local coffee plantation tomorrow evening for a tasting session and learn about the entire coffee-making process from bean to cup. Saya berencana mengunjungi perkebunan kopi lokal besok malam untuk sesi mencicipi kopi dan mempelajari tentang seluruh proses pembuatan kopi dari biji hingga cangkir. Are there any local markets selling fresh seafood nearby? Apakah ada pasar lokal yang menjual makanan laut segar di dekat sini? I would be most grateful if you could arrange a porter to take my luggage to the room. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengatur petugas pengangkut barang untuk membawa bagasi saya ke kamar. The scent of jasmine and clove blossoms is incredibly fragrant in this garden. Aroma bunga melati dan cengkeh sangat harum di taman ini. Could you direct me to a reputable tailor who can make custom batik dresses quickly? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang terpercaya yang dapat membuat gaun batik khusus dengan cepat? I'm keen to learn about the local customs regarding temple attire. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat mengenai pakaian di kuil. Can you organize a private tour of Komodo National Park, including snorkeling and a visit to Pink Beach?
Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke Taman Nasional Komodo, termasuk snorkeling dan kunjungan ke Pantai Merah Muda? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings that are lightweight and easy to transport. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia yang ringan dan mudah dibawa. The hotel's commitment to sustainable tourism practices is truly admirable and sets a great example. Komitmen hotel terhadap praktik pariwisata berkelanjutan sungguh terpuji dan memberikan contoh yang baik. Is it customary to remove your shoes before entering someone's home or a traditional shop? Apakah kebiasaan melepas sepatu sebelum memasuki rumah seseorang atau toko tradisional? We are celebrating our anniversary and would appreciate a quiet room with a balcony overlooking the ocean. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan akan menghargai kamar yang tenang dengan balkon yang menghadap ke laut. Can you suggest a good place to try authentic Indonesian gado-gado with peanut sauce and crispy crackers? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba gado-gado Indonesia otentik dengan saus kacang dan kerupuk renyah? I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for ordering food and drinks at a local warung. Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk memesan makanan dan minuman di warung lokal. Could you advise on the best time of day to visit Borobudur Temple for a sunrise view? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Borobudur untuk pemandangan matahari terbit? The staff's attentiveness and friendly service make our stay very comfortable and relaxing. Perhatian dan pelayanan ramah staf membuat masa tinggal kami sangat nyaman dan santai. I'm looking for a shop selling traditional Indonesian musical instruments at reasonable prices with good quality craftsmanship. Saya sedang mencari toko yang menjual alat musik tradisional Indonesia dengan harga terjangkau dan kualitas pengerjaan yang bagus. Do you know of any nearby villages where I can observe traditional weaving? Apakah Anda tahu desa terdekat di mana saya bisa mengamati tenun tradisional? I'd be very grateful if you could arrange a wake-up call for 6:30 a.m. tomorrow. Saya akan sangat menghargai jika Anda bisa mengatur panggilan bangun untuk pukul 6.30 pagi besok. The aroma of incense and frangipani is so calming in this temple. Aroma dupa dan kamboja sangat menenangkan di kuil ini. Could you point me towards a tailor who specializes in creating custom batik clothing? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang mengkhususkan diri dalam membuat pakaian batik khusus? I'm keen to understand the local customs surrounding offerings at temples. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat seputar persembahan di kuil. Can you organize a private tour of Komodo Island, including snorkeling and a visit to the local villages? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke Pulau Komodo, termasuk snorkeling dan kunjungan ke desa-desa setempat? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings that are small enough to fit in my carry-on luggage. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam bagasi kabin saya. The hotel's dedication to preserving local art forms and traditions is truly commendable. Dedikasi hotel untuk melestarikan bentuk seni dan tradisi lokal sungguh terpuji. Is it customary to tip the tour guide at the end of a full-day excursion? Apakah kebiasaan memberi tip kepada pemandu wisata di akhir perjalanan sehari penuh? We are celebrating our anniversary and would appreciate a quiet room with a beautiful view of the sunset. Kami merayakan ulang tahun pernikahan dan akan menghargai kamar yang tenang dengan pemandangan indah matahari terbenam. Can you suggest a good place to try authentic Indonesian rendang with rice and fresh vegetables? Bisakah Anda menyarankan tempat yang bagus untuk mencoba rendang Indonesia otentik dengan nasi dan sayuran segar? I'm trying to learn some basic Indonesian phrases for communicating with locals at the market.
Saya sedang mencoba mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat di pasar. Could you advise on the best time of day to visit Borobudur Temple for a peaceful and less crowded experience? Bisakah Anda memberi saran tentang waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Borobudur untuk pengalaman yang tenang dan tidak terlalu ramai? Could you recommend any local restaurants that serve authentic Indonesian cuisine? Bisakah Anda merekomendasikan restoran lokal manapun yang menyajikan masakan Indonesia otentik? I'd be grateful if you could arrange a wake-up call for 7 a.m. tomorrow morning. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengatur panggilan bangun untuk pukul 7 pagi besok. The scent of jasmine and frangipani flowers is incredibly relaxing in this garden. Aroma bunga melati dan kamboja sangat menenangkan di taman ini. Could you direct me to a tailor who can make custom batik shirts with traditional designs? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang dapat membuat kemeja batik khusus dengan desain tradisional? I'm keen to learn about the local customs surrounding temple ceremonies and offerings. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat, seputar upacara, dan persembahan di kuil. Can you organize a private tour of Komodo Island, including snorkeling and a visit to the Pink Beach? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke Pulau Komodo, termasuk snorkeling dan kunjungan ke Pantai Merah Muda? I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings that are lightweight and easy to pack in my suitcase. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia yang ringan dan mudah dikemas dalam koper saya. Is it customary to tip the bellhop for carrying my luggage to my room? Apakah kebiasaan memberi tip kepada petugas bagasi untuk membawa barang bawaan saya ke kamar? Are there any local markets nearby where I can purchase fresh fruits? Apakah ada pasar lokal di dekat sini, di mana saya bisa membeli buah-buahan segar? I would be very grateful if you could arrange a porter to assist with my luggage. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengatur petugas pengangkut barang untuk membantu dengan bagasi saya. The fragrance of jasmine and frangipani blossoms is so delightful in this garden. Aroma bunga melati dan kamboja sangat menyenangkan di taman ini. Could you direct me to a reputable tailor who can make custom batik clothing quickly? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang terpercaya yang dapat membuat pakaian batik khusus dengan cepat? I'm keen to learn about the local customs regarding temple etiquette and dress code. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat mengenai etika dan kode berpakaian di kuil. Can you organize a private tour of Komodo National Park, including snorkeling and a visit to the Pink Beach? Bisakah Anda mengatur tur pribadi ke Taman Nasional Komodo, termasuk snorkeling dan kunjungan ke Pantai Merah Muda? Could you tell me if there are any cooking classes available nearby? Bisakah Anda memberitahu saya, apakah ada kelas memasak yang tersedia di dekat sini? I'd be very grateful if you could arrange a taxi for me to the airport tomorrow at 8 a.m. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengatur taksi untuk saya ke bandara besok pukul 8 pagi. The aroma of spices and flowers in this area is truly captivating. Aroma rempah-rempah dan bunga di daerah ini sungguh memikat. Could you direct me to a tailor who specializes in creating traditional Indonesian batik clothing? Bisakah Anda mengarahkan saya ke penjahit yang mengkhususkan diri dalam membuat pakaian batik tradisional Indonesia? I'm keen to learn about the local customs surrounding religious ceremonies and temple visits. Saya ingin tahu tentang adat istiadat setempat seputar upacara keagamaan dan kunjungan kuil. I'm hoping to find some traditional Indonesian wood carvings that are lightweight and easy to transport in my luggage. Saya berharap menemukan beberapa ukiran kayu tradisional Indonesia yang ringan dan mudah dibawa dalam bagasi saya.
The hotel's dedication to preserving local art forms and traditions is truly commendable and inspiring. Dedikasi hotel untuk melestarikan bentuk seni dan tradisi lokal sungguh terpuji dan menginspirasi.